Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat wala amrujaki sataja pembina, sataja penasehat, terjukan ketua takmir sareng pengurus takmir Masjid Nurul Iman Kampung Toboto, sebutan bola amal jaki sataja rabu, terjukan para pemirsa satajana muka-muka amal jaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kak dinta ngirim badan pada saja membanyak ngatur raki puji syukur alhamdulillah da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala seampun apa ring banyak kanikmatan da kabatan kula saja saya searoba kesehatan kesempatan terkekuatan sehingga badan kula saja bisa tapangki sadera bisa tapangki tempat semul jaga dinta minangka acara rutin kika dinto acara pengajian nambaheuna pangauningan ka Allah Subhanahu wa taala saban-saban malam Rebu. Moga-moga kumpulan badan kula saja tantuka badan kula saja di tempat semulya ka dinto kenginga ridho ipun Allah Subhanahu wa taala torka serata kasayan ya junan ipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salamullah samuka tersamuka tetap ke atora dan Gusti badan kula saja Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu jemaah dan para pemirsa sesami-sami muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala nerosaki pengajian seduminggu tapungkor kika dinto fadailu salatil jumuati pan saponapan kautamaanna salat Jumat. Terjukan eka dinto beda keistimewaan selain seeka andi are Jumat benis perak salat namun arena arobaaki are se istimewa arobaaki are se khusus sareng Allah Subhanahu wa taala yantara kehususan are Jumat ka dinto takabulla doa manabi setong kabula doa nengi are ka dinto maka sareng Allah Subhanahu wa taala padi ekabul lagi. Amin. Bedapan saparapan hadis tentang bakto-bakto eka dimma badan kala saja dinto badan kala saja ka dinto bisa doa nengi are Jumat ka dinto. Sebagian ulama ada sarakipan saparapan hadis magi otaba ponapa beda bakto-bakto seijabah se mustajab enalekana setong kabula ka dinto doa da ka Allah Subhanahu wa taala nengi are Jumat ka dinto. Dari Abi Burdah bin Abi Musa radhiyallahu anhu qala dari Abu Burdah ka dinto putrana Abu Musa radhiyallahu an radhiya muka-muka ridha Allah pasar Allah anhu daka Abi Burdah. Qala atabu pasara Abu Burdah. Qala li qala atabu li dak kapatan qala cepon si Abu Burdah pasara Abdullah bin Umar pasara Abdullah putra lakna Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma.
radhiya muga-muga ridha Allah pasir Allah anhuma deka kaduana deka Sayyidina Umar ben deka putrana ki kadito Abdullah asamita cak epon se Sayyidina cak epon se Abdullah bin Umar kadinto amariksani atanya deka Abu Burda asamita ponapa panjenengan mireng abeka orang sepona panjenengan bapak na panjenengan yuhaddisu caretae an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil jumu'ati fi sya'ni sa'atil jumu'ati tentang kabadaan bakto nengi are Jumaat. Jika dinto saya maksud bakto se istijabah bakto se ekapula kisarung Allah nengi are Jumaat. Qala adabu pasara Abu Burda qultu tun qala matur na'am engki sami'tuhu yaqul sami'tuhu tan qala mirang budak ka bapak natan qala yaqulu adabu di Abu Burda kadinto mereng dari bapakna dari abana mereng dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami itu cepon se bapakna otaba cepon se abana Abu Burda dan qala mereng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu adabu ponapa dabuna Rasulullah hiya ma baina ayyajlisal imamu hiya tining bakto se istijabah bakto se tekabul enaleka nasetong kabula ka dinto adua eka lima ma baina ayyajlisal imam yakni alal mimbar yantarana imam ampun alongku nengi mimbar enaleka na imam ongka kan belastare apa kerua muabilal kerua se macan sambil nekuk tongket pas imam kan nyantek tongket ongka ka mimbar lah bakto ka disaila ayyuqdiya salatu sampai pejang lastare elaksanaake teti nengi hadis pertama ka pinto bahwa doa se takabul bakto se istijabah ka angkui doa mulai dari imam berapa imam ampun ongka ka mimbar long kurangi mimbar sampai dekian salat lastare neka doa otaba bakto se kapula kisar Allah ka angkui doa kasempatan na puten gole ka lima nalekana yantarana imam alongku nengi dua khutbah yantarana dua khutbah biasanya kan bilal maos salawat lagi dan gole ajawab salawat pas doa sabisana artinya sabisana sacukup pebakto mana bi ampun khutbah ammu boleh doa mana bi ampun khutbah kak dinto tak kenging doa para apa saya wajib bagi merengaki dabuna khotib khutbana khotib ngarte tak ngarte dan kalau sareng panjenengan saja paham tak paham karena mungkin bahasa Arab bangsa macam epon maka kak dinto tak ada kewajiban ka angkui paham saya wajib ngidingaki atau miarsaki ka khutbana khotib nika saya wajib meskipun tak ngerti tak masalah demikian enalekana khotib ka dinta alomku yantarana dua khutbah maka ten gola sampun namaca salawat pas doa sacukup bekto sebelumna khotib ngatik boleh sebelumna khotib mancung boleh kangkui khutbah saya nomor 2 minta doa kalau bentuk bahasa Madura, kalau bentuk bahasa Arab terserah. Karena kibani dari dalam hajam. Mana di dalam hajam solat tak kengeng doa salainna bahasa Arab. Karena solat kak dinto arabaki bahasa Arab tak kengeng epor campur kalaban bahasa selain. Mana di dalam solat doa kalaban bahasa selain bahasa Arab maka batal. Baktona sujud ya Allah sapura kita digaula. Ani ka batal solat. Teka pun doa. Kenapa? Karena benih bahasa Arab. Manabi bahasa Arab ya tore. Saya penting panjenengan sareng boten kula tak maos Al-Qur'an ngi sujud. Bada doa dengan Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
nika doa. Dan dengan Al-Quran, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar misalnya. Nika doa. Dan dengan Al-Quran tak kenging emaos enalekana sujud. Kenapa? Karena Al-Quran kalam seagung debuna Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sujud batin kaula ka dinto aropaki posisi paling maba antara kabula ben pangeranna. Sifat tunduk taat ka Allah buktiaki kalaban sujud. Artipun posisi paling maba terendah kika dinto enalekana kabula sujud ka Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kenging maos Al-Quran sanajan ayat doa tapi beda dalam Al-Quran doa selain ya torek sepenting benih Al-Quran. Para rabu jamaah semuljaki seru Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepertama kenapa elalekana hatib naik sampai marina salat. Wa qala al-Mundhiri ban adabu pasara Imam al-Mundhiri wa ila hada bandari hal kadinto wa ila hadal qawli ban dari hal kak dinto dabu atau dari dabu kak dinto zahaba apa mangki berpendapat adabu atau apa mangki taifun pasera sabagian banyak min ahli ilmi dari ahli ilmi dari para alim ulama banyak seadabu intaha. Artinya apa? Bahwa bakto menurut jabuna banyak ulama bakto seistijabah setakaful kaangkui pun apa doa ki kadinto enalekana khatib along kunengi mimbar pas sampai bajang lastare. Saya penting kayak pun segala ja doa tepakna khatib maos khutbah ta'ala. Beta abani hatal artinya apa? Sia-sia Jumat lawa. Mayatakallam faqat lawa wa man lawa fala jum'atala. Siapa-siapa saya caca saya abu-dabu termasuk doa adiker amain HP bersama jemaah artena saya tak nyedinga kita mirsa tidak kadabuna khatib faqat lawa maka sia-sia percuma. Manabi percuma fala jum'atala. Artinya tak ada Jumat benih Jumat kak dinto betal punten tapi tak ganjar sareng Allah Subhanahu wa taala karena sia-sia percuma artinya tak ganjar Jumat sah tahu sahabat jam duhur boleh. Maka jabuna para ulama bahwa apa waktu seistijabah waktu kadisa yakni annat ta'yina sa'atal ijabah yakni kika dinto maksud epon annat ta'yina sa'atil ijabati sangkuna nantoaki saat se ijabah bakta se ijabah qad ikhtalafa ongku abita fihi dalam nantoaki bakta se istijabah al ulama upasera banyak orang sealim walikulli ban sapan orang gak dinto daliluhu pon apa dalillah orang beda alasanna. Jadi banyak ulama sebon apa pita pamangki kak dimma bakta se istijabah kak itu saja na beda dalillah beda hadis epon dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad basata al-Hafidz Ibnu Hajar ban angku malancang al-Hafidz Ibnu Hajar pasara Imam Hafidz Ibnu Hajar tilkal aqwal daka kak disapan saponapan dabu mufassilatun ma dari tilkal awal al-mufassilatun se abita-bita kalaban apa mufassilatun se bakal jelasake se apesa-pesa. Artinya dikian berdepan saponapan penjelasan pengertian seetokel sareng Imam Ibnu Hajar ada saraki debuna ulama seulama kadin tujukan ada saraki debuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad rawa ban angku nyaritaake at-Tirmidzi pasera Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah ban pasera Ibnu Majah an Amr bin Auf dari Sayyidina Amr bin Auf radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ada bu pasera Nabi
inna fil jumu'ati sangkuna dalam are Jumat saatun paneka bada saat bada bakto la yus'alullaha tak nyokon Allah daka Allah al abdu pasera kabula fiha dalam bakto are Jumat syai'an dak katong setong illa angin atahullahu iyyahu ata illa angin ata ampun apareng hu dak ka orang Allahu pasir Allah iyyahu dak ka orang kak dinto. Jadi manabi pas bakto seistijabah kak dinto bodo seorang kabula orang pas nyoon adu ada ke Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala bakal nyambutani bakal menapa bakal ijabah sar Allah. Qalu adabu pasera banyak-banyak sahabat ya Rasulullah wahai Rasulullah ayu saatin hiya bakto sekak dimma ya Rasulullah bakto ponapa artinya pona bakto sekak dimma seponapa nanya are kadinto jam kadinto qala adabu pasera Rasul hiya tining bakto se istijabah hina tuqamus salatu ilal insirafi hina tuqamus shalah enalekana salat kak dinto laksanaki ilal insirafi sampai lastare. Dalam salat panjenengan sareng gola adu dalam salat ya tore tambahna dalam masalah misalnya dalam ruku subhana rabbil a'la wa bihamdi tambahna doa apa ya tore sepenting gila doana bahasa Arab dalam sujud ya tore tambahna doa pun apa dalam tahiyat ya tore sepenting doana bahasa Arab mana bi sujud tak oleh maos Al-Qur'an ya tore sampai nikah kepun si Rasulullah nalekana salat mulai sampai lestari nikah satu jana bakto se istijabah bakto se takabul manabi aba kalito doa wa min haba diantarana doa diantarana bakto se istijabah annaha sangkuna ba'da salatil asri kak dinto saampunna salat asar beda pamangki hari Jumat kan toh hari Jumat bakto nabila salastarena salat asar nikah pamangki gati dinto lima kalaban barang warada sampun datang an Anasin dari Sayyidina Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adabu pasara Rasulullah iltamisu as-sa'ata iltamisu apa koku abak nakapi panjenengan saja neku artena napa gunaaki bakto kak dinto as-sa'ata dak kasetong bakto allati seturja ya rab fi yaumil jum'ati nengi hari Jumat ba'dal asri saampun na asar sampai bila ila ghaibu batis syamsi sampai tenggelam atau sampai competa are dari lastari asar salat adu ababanya sampai lastare sampai competa are ini ka bakto se istijabah nengi khusus nengi are Jumat sampai matahari terbenam sampai compet nikah Kela ya banyak TV. Saya yang nama bayi tak kok. Mama zaman apa? Saya yang beda-beda no. Bekeng asalkan cok bit abid. Ada tak apaan? Mon imam gaji bit abid banyak punya doa. Ti sujud abid pada sih petengan. Nak mom. Mana habis salat katibian ya toh. Nikah saya maksud ke antum sampai marena salat Jumat. Dalam waktu salat Jumat sampai marena. Jadi mana bi imam doa gitu biasa jajang lanceng. Doa tambah sakone kuwi. Tambah sakone. Makmum juga mon imam disian iktidal bakona ruku. Doa lain ya tore. Tapi mon iktidal tuli juga iktidal. Cok sampai napa? Cok sampai tinggal lagi tambah cok sampai cecer dari imam. Sampai cecer durukun bisa betal. Nikah. Jadi sujud ke imam biasa baik. Perak nambah lanjang sakone.
Boni pas lagi kapiak itu anan kan. Teng imam. Para rabu jamaah semerjaki saru Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ban yantarana waqtu saistijabah dengan hari Jumat annaha tabda'u min hina tadril syamsil ghurubi ila ain yatakammalul ghurubiha. Sampai pun apa are sampai compete parak compete sampai sampurna compet berarti maghrib pun sampai maghrib dari mari asar sampai maghrib bisa sampai sampurna compete. Qala adabu al-Munziri pasal Imam al-Munziri fit targhib dalam kitab at-targhib qala al-Hafidz Abu Bakar bin Abu Bakr bin Mandul ibni Mandur kika dinto Abu Bakar bin Mandur ikhtalafu pita-pita pasara ulama ikhtalafu pita-pita ayat kisah as-sahabatu pasara banyak sahabatu pasara sahabat wa tabi'una ban para tabi'in sahabat orang saya pernah apangki nabi dalam keadaan iman torsete dalam keadaan iman ini kayaknya mana sahabat bodoh orang tabang kisarkan nabi tapi tak iman Abu Jahal Abu Lahab orang-orang musyrik tabang kiban nabi tapi tak iman tak kocak sahabat teka di apa orang sarang nabi artinya cuman tapi tak pernah ngolati kanjeng nabi benih sahabat teka pun iman ke kanjeng nabi tapi tak pernah ngolati kanjeng nabi ini ke benih sahabat saya kocak sahabat ngolati kanjeng nabi dalam keadaan iman saya juga dalam keadaan iman tabiin orang saya pernah ngolati sahabat orang yang agak rinto iman pas saya dalam keadaan iman banyak tabiin di antara pun Hasan al-Basri. Faman ba'dahum maka ben orang salah starena sahabat ban tabi'in. Fi waqti saati dalam masalah waqtu allati yustajabu sampadani fiha dalam waqtu ad-du'a upon apa doa min yaumil jumati dengan hari Jumat. Estona sahabat ban tabi'in kadin to pita-pita. Bakto bila pon saya sambatani sareng Allah Subhanahu wa taala kaangkui adua. Ka farawaina maka ritaki nada kagalaan Abi Hurairah. Farawaina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hiya min ba'di tulu'is fajri ila tulu'is syamsi. Ada riwayat dari Abu Hurairah waktu seistijabah kak dinto dari terbitnya pacar berarti sopu mon pacar pun ngombar pacar sadik ini kan sopu kan dari sopu sampai ngombar are jabon si Abu Hurairah ini ka waktu seistijabah wa min ba'di salatil asri ina ghurubis syamsi ban sampurna salat asar sampai are compet ini ka Bada boleh waqala Hasan al-Basri ada bu pasera Imam Hasan al-Basri tabi'in Abul Aliyah wa Abul Aliyah bin Abu al-Aliyah hiya tining bakto sa istijabah inda zawal syamsi zawal ni kapon duhur bakto duhur are kan bodo ngak tengahan aki sersako ni kabara ni kanyamanan zawal syamsi kana duhur mungkin ngak tengahan kan haram aja salat ondung kabara sakoni nika baktona salat duhur maka manabi jabuna Abu Hurairah seetokel sareng Sayyidina Hasan al-Basri kika dinta ida maka inda zawali syamsi wa fi qawlu ats-tsalis inda zawali syamsi enalekana zawal wa fihi bandalum setong tabu qawlu salisun tabu se nomor 3 wa huwa tining tabu se nomor 3 annahu sangkuna tabu idza adzana al-muadzinu li salatil jumu'ah mulae enalekana adzan Jumat ni kapon bakto se istijabah
Warawa dzalika an Aisyah radhiyallahu anha. Rawa nyaritaaki ruwiya caritaaki dzalika sekasebut an Aisyata dari Sayyidina Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu ridha Allah pasir Allah anha daka Sayyidatuna Aisyah. Dari bokto-bokto seacem-acem kak dinto barabu maka estona mak bita-bita. Bada bokto nikah, bada bokto nikah. Arte epon estona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajelasaki dak kepada sahabat bita-bita boktona maksud kepun apa? Mulai dari sopu Jumat sampai totok ke are atau sampai compet ke are nikah bokto seistijabah. Tidak bila seare kan ento. Lasteran sopu sampai sopu dari sopu pun. Sopu doa terus kamu disampai bila sampai compet are sesampurna artinya pun maghrib. Jadi salanceng are kak dinto nengi are Jumat aro pagi bakto se istijabah estona. Maka cek sampai tabuang jangan disia-siakan cek sampai tabuang nengi bakto kak dinto sesa are kak dinto ten goda sareng panjenengan kak dinto sempataki doa. Sepataki doa nyon ponapa kasayan saya itunya saya juga nengi akhirat nyon rizki ya tore rizki sebanyak ya tore saya penting halal lakona juga halal bareng juga halal ya tore nyon kesehatan ponapa bisa os seteti saya nengi itunya terjugan saya nengi akhirat nikah faedana atau fadilah sebeda nengi are Jumat yantarana doa istijabah sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga panapa sempat lagi betul goda sareng adonan ka dinto adonan nengi are ka dinto para jamaah semuljaake sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka nengi are Jumat juga badan kala sareng panjenengan saja kotu pun apa sempat kaangku mabanyak mau sholawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nengi are selain engki juga tapi nengi Jumat lebih banyak etempeng are selain karena nengi hari Jumat kak dinto kancerna etambai sareng Allah dek ka orang-orang semaos sholawat ka Kanjeng Nabi. Nengi hari selain engki kancerna raja langkong nengi hari Jumat kak dinto sajen raja. Beda hadis dari Abi Darda wa an Abi Darda radhiyallahu an dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu qala adabu pasera Sayyidina Abu Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru mabanya panjenengan saja minas salati alayya dari as-salawat dekatan kaula kulli yaumil jum'ati saban-saban hari Jumat pun saya Rasulullah banyak panjenengan mau sholawat dak kabupaten kola nengi are Jumat fa innahu maka sangkuna mau sholawat karinto masyhudun saksee tashhadu nyaksee al malaikatu pasera malaikat saksee pasera nyaksee para malaikat wa inna ahadan ban sangkuna setong orang la yusalliya tak asalawat pasera orang alayya dekatan kaula cai pun Kanjeng Nabi illa kajabana muridat papadang ditampakkan jelas muridat papadang alayya dekatan kaula ponapa saya papadang salatuhu ponapa salawat orang hatta yafruha minha sehingga lastare maca salawat orang kadinto. Jadi salawat ka kadinto papadang ka Rasulullah kerem ka Rasulullah. Qala adabu qultu tan qala matar wa ba'dal maut ban sampun naseta ay hal tu'radu salatuna ay tekesa hal ba
tu'radu papadang salatuna napa salawat ten kala sataja alaika ya Rasulullah dek kaajunan ya Rasulullah ba'dal mauti saamponna seta manabi panjenengan ki odi ya Rasulullah bada apolong sareng ten kala sataja kak dinto ten kala mau salawat kan panjenengan nyekseni ngakeun di oning cepon saya para sahabat katipun apa ya Rasulullah saamponna panjenengan seda pon apa ki nampak papadang salawat tepeten kala sataja maka katipun apa debuna Rasulullah faqala maka jawab pasir Rasul innallaha sangkuna Allah harrama ngaramaki pasir Allah alal ardi atas bumi antak pula dak kangakan pasir bumi ajsadal anbiya'i dak jasad-jasad para nabi alaihim assalatu wassalam alaihim atas pasataja nabi assalatu tining salawat wassalamu ban kasalabatan dadi para nabi kak dinto para jamaah jasad ka sanajan pun borong tahun atau santaon buan tahun dari Nabi Adam ban nabi-nabi selain sanajan kak dinto ampun pendem dalam tanah maka jasad ka tauba pita ban manusia selain oleh saminggu pun pangapora bucak ya kan ada pun oleh saminggu tak ada bucak terus oleh 40 hari bersama jemaah tak ada sekali kare tolang ngamun bodoh tolang ngakian nikah paling serang kita tolang ini kata ada tapi namun manabi pun apa manabi para nabi nikah jasad tak ekakan sareng bumi tak doang kiapuk tadi lagi ngereng mun bade napa mun bade mios ka kuburan kanjeng Nabi ekalia tangkap jadi napa yakin karena kak dinto debuna kanjeng Nabi abak yakin cek jasad para nabi kak dinto tak luang artinya tak ekakan kareng sareng bumi para rabu jamaah semerjaki sareng Allah Subhanahu wa taala warawa ban nyaritaaki al-Baihaqi pasir Imam Baihaqi wa ghairu ban lana Imam Baihaqi an Abi Abbas dari Ibnu Abbas Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sangkuna Ibnu Abbas annahu sangkuna Nabi sampurna anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sangkuna Nabi qala ada bupasara Nabi aksiru mabenya panjenengan as-salata ka salawat alayya atas dan qala banyak panjenengan mau salawat fi lailatul ghurra'i wal yaumil azhari nengi malam seterang ban are seterang jadi to malam Jumat ban are Jumat kocak are terang karena kadinto arabaki sayyidul ayyam tuanna para are jadi memang bada bakto saya istijabah gelak salena hari Jumat bada saben malam kadinto napa sapertelon malam seterakhir para subuh istijabah ini kayaknya mana bakto saya istijabah bada are saya istijabah are Jumat bada bulan saya istijabah kika dinto bulan Ramadan kak dinto memang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala lailatul jumati laila Jumat malam Jumat wa yaumil jumati ban are Jumat saya kocak lailatul qurra wal yaumil azhar kika dinto lailatul jum'a wa yaumil jum'a malam Jumat ban are Jumat qala adabu ba'dul arifina pasera sebagian orang-orang se arif billah orang-orang se alim radhiyallahu anhum aqallu haddil iksari paling sakone na sanapa mau selawat sanapa japon se orang ahli arifin atau orang-orang alim paling sakone na kak dinto salasamiatin sa 300 au 400 kali sehari sama malam ya tore mek pola kelar mau sholawat 300 atau sampai 400 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad paling pendek. Allahumma sholli ala Muhammad pendek boleh. Salawat naria lancang salawat selain salawat Fatih salawat Ibrahimi bersalatna ni kalancang.
Mon sampai andi menapa target andi engkau sehari semalam maca salawat 300 misalnya atau 400 kali engki ngalak sedek benda tak pati bosan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saben-saben lawa kiber ni pas ta'ala ko dosa ki ya. Oh ta'ala ko tak ada kor tak aja maca salawat enten. Artinya bakto-bakto ki bakto-bakto selodang. Waktu-waktu istirahat mau salawat sabun na asaren misalnya mau salawat artinya waktu saya sempat nika mana bisa tak dapat kagaknya tong kisah sana apa panjenengan misalnya niteni sampai ada motor dari compokna sampai kakak di motor cuanna mau salawat saya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terserah nika pokoknya searopa salawat gimana bi orang-orang searif billah orang-orang lagar-lagar banyak dikira nikah paling sakone 300 sampai 400 kali. Para jemaah semuanya kisah Allah Subhanahu wa taala dapat. Oke. Para. Oke, nikah pun apa? Fadilana salat Jumat. Bade pada Pak. Mungkin saya mau suara kia, saya tanya kia tentang masalah keistimewaan hari Jumat, doa, kota bersalawat bersama jemaah pun. Beda ngirim. Karena sana 5 menit. 5 menit tadi. Orang hah? Mungkin. Kurang kalau sehari kok. Oh, kada 3 menit. Oke. Di neka arobaki keistimewaan sebada nungi hari Jumat. Banyak keistimewaan boleh tinggal insyaallah sambung nungi waktu selain. Di antara pun mau surat Al-Kahfi. Napa fadilana bada diki aneka ento, pun apa fadilana mau surat Al-Kahfi. Jadi insyaallah pati pun apa sambung nungi malam-malam selain insyaallah. Maka nungi hal kadinto saya bisa kepada Pak Nengi malam Kak Dinto moga-moga manfaatnya dak kabupaten kula dak ajunan saja manfaat terbarokah fid dini wad dunya wal akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Matur sakalangkong nyon sapura manabi bade debu sekorang sentuk kota base jangkolang sakala laki ten godo nyon sapura setade batas epon ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 1 menit padahal.